ଭିତରେ ବହିଛୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଝିଅ ପୁଅ କଣ କରିବେ ପାଠ ପଢିକିରି ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ କଣ କରିବେ କୃଷି କାମ ବନ୍ଦ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ ବଜାର ବନ୍ଦ ସବୁ ଅଖା ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ यार बाकी थिला ए बेकार युवती मानकु नियुक्ति ताको बंद कर दल मानसिक चापग्रस्त हेबे कि माने निश्चय मानसिक चाप हब युवक युवती की ताको पेरेंट्स को केते कष्ट से पाठ पढ़ाई केते दुख कष्ट सही की ताको पाठ पढ़ाई अच्छा कांग्रेस एटे जोता पुलिस करे के दुर्ती हां हमें देखाई देबो नवीन पट्टनायक कोन करिबो नै केते तमे सब नियुक्ति बंद करछो जोता पुलिस करिया को बाध्य